January 18, 2016, second night retreat, Sangha retreat at Jana Mangala. Majjhima Nikaya 128 Upakilesa Sutta. Januari 18, 2016, malam kedua retret Sangha di Jana Mangala. Majjhima Nikaya nomor 128 Upakilesa Sutta Ketidaksempurnaan oleh Bante Wimalaramsi Mahatera. Okay, the sutta tonight is called the Upakilesa Sutta, the imperfections. Sutta malam ini berjudul Upakilesa Sutta Ketidaksempurnaan. Thus, if I heard on one occasion the Blessed One was living at Kosambi in Gosita's park. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Kosambi di Taman Gosita. Now on that occasion the monks at Kosambi had taken to quarreling and brawling and were in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers. Pada saat itu para biku di Kosambi sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan. Then a certain monk went to the Blessed One, after paying homage to him, stood at one side and said to the Blessed One, "Venerable Sir, the monks at Kosambi have taken to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers. It would be good, Venerable Sir, if the Blessed One would go to those monks out of compassion." Maka seorang biku mendatangi Sang Bagawa dan setelah bersujud kepada beliau, ia berdiri di satu sisi dan berkata, "Yang mulia Bante, para biku di Kosambi ini sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan. Adalah hal yang baik sekali jika Sang Bagawa berkenan mendatangi para biku itu demi welas asih pada mereka." Then the Blessed One went to those monks and said to them, "Enough, monks, let there be no quarreling and brawling, wrangling, or dispute." Kemudian Sang Bagawa mendatangi para biku tersebut dan berkata kepada mereka, "Cukup para biku, janganlah ada pertengkaran, percecokan, perdebatan sengit atau perselisihan." When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "Wait, Venerable Sir, let the Blessed One, the Lord of the Dhamma, live at ease, devoted to a pleasant abiding here and now. We are the ones who will be responsible for this quarreling, brawling, wrangling, and dispute." Ketika hal ini dikatakan, seorang biku berkata kepada Sang Bagawa, "Tunggu yang mulia Bante, mohon Sang Bagawa, Raja Dhamma, hidup dengan tenang menekuni kediaman yang nyaman di sini dan saat ini. Kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit dan perselisihan ini." This is very amazing that someone would have that much foolishness in their mind to say something like that to the Blessed One. Sungguh luar biasa kebodohan yang bisa dimiliki seseorang untuk berkata demikian kepada Sang Bagawa. For a second time and a third time the Blessed One said, "Enough, monks, let there be no quarreling, brawling, wrangling, or dispute." Untuk kedua kali dan ketiga kali Sang Bagawa berkata, "Cukup para biku, janganlah ada pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit atau perselisihan." For a second time and a third time that monk said to the Blessed One, "Wait, Venerable Sirs, we are the ones who will be responsible for this quarreling, brawling, wrangling, and dispute." Untuk kedua kali dan ketiga kali pula biku itu berkata kepada Sang Bagawa, "Tunggu yang mulia Bante, mohon Sang Bagawa, Raja Dhamma, hidup dengan tenang menekuni kediaman yang nyaman di sini dan kini. Kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit dan perselisihan ini."
Then when it was morning, the Blessed One, dressed and taking his bowl and outer robe, entered Kosambi for alms. Kemudian pada pagi harinya, Sang Bagawa merapikan jubah beliau dan dengan membawa mangkuk patah dan jubah luarnya, memasuki Kosambi untuk menerima dana makanan. When he'd wandered for alms in Kosambi and had returned from his alms round after his meal, he set his resting place in order, took his bowl and outer robe, and while standing uttered these stanzas. Kemudian pada pagi harinya, Sang Bagawa merapikan jubah beliau dan dengan membawa mangkuk patah dan jubah luarnya, memasuki Kosambi untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah berkeliling menerima dana makanan di Kosambi dan telah kembali, lalu setelah makan, beliau merapikan tempat duduknya dengan membawa mangkuk patah dan jubah luarnya dan sambil berdiri mengucapkan syair-syair ini. It's very unusual for the Buddha to stand and utter stanzas. Sungguh tidak biasa bagi Sang Buddha untuk berdiri dan mengucapkan syair-syair. He was showing his displeasure by doing that. Beliau sedang menunjukkan ketidaksenangan beliau saat melakukan hal ini. When many voices shout at once, none considers himself a fool. Ketika banyak suara berteriak sekaligus, tidak ada yang menganggap dirinya sendiri sebagai orang dungu. Though the Sangha is being split, none thinks himself to be at fault. Walaupun Sangha sedang terpecah, tak seorang pun yang merasa dirinya bersalah. They have forgotten thoughtful speech. They talk obsessed by words alone. Mereka telah melupakan ucapan bijaksana. Mereka berbicara dengan hanya dikuasai oleh kata-kata. Uncurbed their mouths, they brawl at will. None knows what leads them to act so. Dengan mulut yang tidak terkekang, mereka berteriak bertengkar sesukanya. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang membuat mereka bertindak demikian. He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me. In those who harbor such thoughts, hatred will never be appeased. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka yang memendam pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me, and those who do not harbor such thoughts, hatred will be overcome. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka tidak memendam pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian telah siap untuk berakhir. For in this world, hatred is never overcome through further acts of hate. Karena di dunia ini kebencian tidak akan pernah disingkirkan melalui kebencian berikutnya. Hatred is only overcome by loving kindness. Kebencian disingkirkan oleh ketidakbencian atau cinta kasih. This is a fixed and ageless law. Inilah hukum yang pasti dan tak lekang waktu. Those who do not recognize that here we should refrain ourselves. Mereka yang tidak mengenali bahwa di sini kita harus mengendalikan diri sendiri. But those wise ones who realize this at once end all enmity. Tetapi para bijaksana yang menyadari ini dengan seketika mengakhiri semua permusuhan mereka. Breakers of bones and murderers, those who steal cattle, horses, wealth, those who pillage entire realm, even those can act together. Why cannot you do so too? Para pematah tulang belulang dan para pembunuh, mereka yang mencuri ternak, kuda dan harta kekayaan, mereka yang menjara semua alam, bahkan orang-orang ini dapat bertindak bersama. Mengapa kalian tidak dapat melakukan demikian juga? If one can find a worthy friend, a virtuous, steadfast companion,
Then overcome all threats of danger and walk with him content and mindful. Jika seseorang dapat menemukan sahabat yang berharga, seorang teman yang bermoral dan setia, maka dengan mengatasi segala ancaman bahaya dan berjalan bersamanya dengan puas dan penuh kewaspadaan. But if one finds no worthy friend, no virtuous, steadfast companion, then as a king leaves his conquered realm, walks like a tusker in the woods alone. Tetapi jika seseorang tidak menemukan sahabat yang berharga, tidak ada teman yang bermoral dan setia, maka bagaikan seorang raja meninggalkan alam yang ditaklukkannya, berjalanlah sendiri bagaikan gajah di hutan. Better it is to walk alone. There's no companionship with fools. Walk alone and do no evil, at ease like a tusker in the woods. Lebih baik berjalan sendirian, tidak berteman dengan orang-orang dungu. Berjalanlah sendiri dan tidak melakukan kejahatan, santai bagaikan gajah di hutan. The monks were fighting with each other over a very slight breach of Vinaya. Para biku itu bertengkar dengan satu sama lain atas pelanggaran winaya yang sangat kecil. The Buddha had planned to spend the whole range retreat at Kosambi. Saat itu Sang Buddha berencana untuk melakukan wasa di Kosambi. But he didn't want to be around these foolish monks. Tetapi beliau tidak ingin berada di sekitar biku-biku bodoh ini. So he left. Jadi Sang Buddha meninggalkan tempat itu. Everybody in Kosambi, all the laymen, got real upset at those monks. Semua orang umat awam di Kosambi sangat marah pada biku-biku itu. And they refused to give them food. Dan mereka tidak mau memberikan makanan pada para biku itu. So they had a very difficult range retreat because of their foolishness. Sehingga mereka menjalani masa wasa yang sangat sulit karena kebodohan mereka sendiri. They eventually stopped because if they couldn't get any food, then what's the big deal of fighting? Mereka akhirnya berhenti bertengkar karena mereka tidak dapat mendapatkan makanan, sehingga apa gunanya bertengkar? Then, having uttered these stanzas while standing, the Blessed One went to another village. On that occasion, the Venerable Bhagu was living at that village. Kemudian setelah mengucapkan syair-syair ini sambil berdiri, Sang Bagawa pergi menuju desa lain. Pada saat itu Yang Mulia Bagus sedang menetap di desa itu. When the Venerable Bhagu saw the Blessed One coming in the distance, he prepared a seat and set out water for washing the feet. Ketika Yang Mulia Bagu melihat kedatangan Sang Bagawa dari kejauhan, ia menyiapkan tempat duduk dan air untuk mencuci kaki. The Blessed One sat on a seat made ready and washed his feet. The Venerable Bhagu paid homage to the Blessed One and sat down at one side. Sang Bagawa duduk di tempat yang telah disediakan dan mencuci kakinya. Yang Mulia Bagu bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. And the Blessed One said to him, I hope you are keeping well, monk. I hope you are comfortable. I hope you are not having any trouble getting alms food. Sang Bagawa berkata kepadanya, kuharap engkau dalam keadaan baik, biku. Kuharap engkau cukup nyaman. Kuharap engkau tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana makanan. I am keeping well, Blessed One. I am comfortable. And I'm not having any trouble getting alms food. Saya dalam keadaan baik, Sang Bagawa. Saya nyaman. Saya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan. Then the Blessed One instructed, urged, roused, and gladdened the Venerable Bhagu with a talk on the Dhamma, after which he rose from his seat and went to the eastern bamboo park. Kemudian Sang Bagawa memberikan instruksi, mendorong dan membangkitkan semangat,
dan menggembirakan Yang Mulia Bagu dengan khotbah Dhamma. Setelah itu beliau bangkit dari duduknya dan pergi menuju hutan bambu timur. Now on that occasion, the Venerable Anuruddha, the Venerable Nandya, and the Venerable Kimbila were living at the Eastern Bamboo Park. Pada saat itu Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Nandya, dan Yang Mulia Kimbila sedang menetap di hutan bambu timur. Anuruddha was Ananda's older brother. Yang Mulia Anuruddha adalah kakak laki-laki dari Yang Mulia Ananda. And was a cousin of the Buddha. Dan adalah sepupu Sang Buddha. The park keeper saw the Blessed One coming in the distance and told him, "Do not enter this park, recluse. There are 3 clansmen here seeking their own good. Do not disturb them." Dari jauh penjaga taman melihat kedatangan Sang Bagawa dan berkata kepada beliau, "Jangan masuki taman ini pertapa. Ada 3 orang di sini sedang mencari kebaikan mereka. Jangan mengganggu mereka." The Venerable Anuruddha heard the park keeper speaking to the Blessed One and told him, "Friend park keeper, do not keep the Blessed One out. It is our teacher, the Blessed One, who has come." Yang Mulia Anuruddha mendengar penjaga taman itu berbicara dengan Sang Bagawa dan memberitahunya, "Teman penjaga taman, jangan membiarkan Sang Bagawa di luar. Beliau adalah guru kami, Sang Bagawa yang telah datang." Then the Venerable Anuruddha went to the Venerable Nandya and Venerable Kimbila and said, "Come, Venerable Sirs, come out. Our teacher, the Blessed One, has come." Kemudian Yang Mulia Anuruddha mendatangi Yang Mulia Nandya dan Yang Mulia Kimbila dan berkata, "Keluarlah sahabat Yang Mulia, keluarlah. Guru kita Sang Bagawa telah datang." Then all 3 met the Blessed One. One took his bowl and outer robe, one prepared a seat, and one set out water for washing the feet. Kemudian ketiganya pergi menjumpai Sang Bagawa. 1 orang mengambil mangkuk dan jubah luar beliau, 1 orang menyediakan tempat duduk, dan 1 orang mengambil air untuk mencuci kaki. The Blessed One sat on the seat made ready, washed his feet. Then those 3 venerable ones paid homage to the Blessed One and sat down at one side. Sang Bagawa duduk di tempat duduk yang telah disediakan dan mencuci kaki beliau. Kemudian ketiga biku itu bersujud pada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. And the Blessed One said to them, "I hope you're keeping well, Anuruddha. I hope you are comfortable. I hope you are not having any trouble getting alms food." Lalu Sang Bagawa berkata kepada mereka, "Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik, Anuruddha. Aku harap kalian semuanya nyaman. Aku harap kalian tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana makanan." We are keeping well, Blessed One. We are comfortable. And we're not having any trouble getting alms food. Kami baik-baik, Sang Bagawa. Kami nyaman dan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana makanan. I hope, Anuruddha, that you're all living in concord with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes. Aku harap, Anuruddha, bahwa kalian hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah. Turn the fan down. Could we have some air moving around? Yeah. Surely, Venerable Sir, we are living in concord with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes.
Tentu saja Yang Mulia Bante, kami hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah. But Anuruddha, how do you live thus? Tetapi Anuruddha, bagaimanakah kalian hidup demikian? Venerable Sir, as to that I think thus. It is a gain for me, it is a great gain for me that I am living with such companions in the holy life. Yang Mulia Bante, sehubungan dengan hal ini saya berpikir, sungguh merupakan suatu keuntungan bagi saya, adalah keuntungan besar bagi saya, bahwa saya hidup bersama dengan teman-teman seperti ini dalam kehidupan suci. I maintain bodily acts of loving kindness towards those venerable ones, both openly and privately. Saya mempertahankan perbuatan jasmani dengan cinta kasih terhadap para yang mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi. I maintain verbal acts of loving kindness towards them, both openly and privately. Saya mempertahankan ucapan dengan cinta kasih terhadap para yang mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi. I maintain mental acts of loving kindness towards them, both openly and privately. Saya mempertahankan pikiran dengan cinta kasih terhadap para yang mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi. I consider, why should I not set aside what I wish to do and do what these venerable ones wish to do? Saya mempertimbangkan, mengapa saya tidak kesampingkan apa yang ingin saya lakukan dan melakukan apa yang para mulia ini ingin lakukan. Then I set aside what I wish to do and do what these venerable ones wish to do. Kemudian saya kesampingkan apa yang ingin saya lakukan dan melakukan apa yang para mulia ini ingin lakukan. We are different in body, Venerable Sir, but one in mind. Kami berbeda secara jasmani Yang Mulia Bante, tetapi satu dalam pikiran. The Venerable Nandya and the Venerable Kimbila excuse me, each spoke likewise, adding, "This is how, Venerable Sir, we are living in concord, with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes." Yang Mulia Nandya dan Yang Mulia Kimbila masing-masing mengatakan hal yang sama dan menambahkan, demikianlah caranya Yang Mulia Bante, kami hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah. Good, good, Anuruddha. I hope you are all abide diligent, ardent, and resolute. Bagus, bagus Anuruddha, aku harap kalian semua berdiam dengan rajin, tekun dan bersungguh-sungguh. Surely, Venerable Sir, we abide diligent, ardent, and resolute. Pastinya Yang Mulia Bante, kami berdiam dengan rajin, tekun dan bersungguh-sungguh. But Anuruddha, how do you abide thus? Tetapi Anuruddha, bagaimanakah kalian berdiam demikian? Venerable Sir, as to that, whichever of us returns first from the village with alms food, prepares the seats, sets out the water for drinking and for washing, and puts out the refuge bucket in its place. Yang Mulia Bante, sehubungan dengan hal itu, siapapun dari kami yang terlebih dahulu kembali dari desa dengan membawa dana makanan, akan menyiapkan tempat duduk, menyediakan air minum dan air untuk mencuci, dan meletakkan tempat sampah di tempatnya. Whichever of us returns last, eats any food left over if he wishes, otherwise he throws it away where there is no greenery or drops it into water where there is no life. Siapapun dari kami yang terakhir kembali akan memakan makanan apapun yang tersisa, jika ia mau. Jika tidak, ia akan membuangnya di tempat yang tidak ada tanaman
atau membuangnya ke air yang tidak terdapat kehidupan. He puts away the seats and the water for drinking and washing. Ia menyingkirkan tempat duduk dan air minum dan air untuk mencuci. He puts away the refuge bucket after washing it, and he sweeps out the refectory. Ia menyimpan tempat sampah setelah mencucinya, dan ia menyapu ruang makan. Whoever notices that the pots for water for drinking, washing, or the latrine are low or empty, takes care of them. If they're too heavy for him, he calls someone else by a signal with the hand, and they move it by joining hands. But because of this, they do not break out into speech. Siapapun yang melihat kendi air minum, air untuk mencuci, atau air di toilet telah hampir habis atau sudah habis, maka ia akan melakukan apa yang harus ia lakukan. Jika terlalu berat baginya, maka ia akan memanggil seseorang lain dengan isyarat tangan dan memindahkannya bersama. Tetapi hal ini tidak membuat kami terlibat dalam percakapan. But every 5 days we sit together all night discussing the Dhamma. That is how we abide diligent, ardent, and resolute. Tetapi setiap 5 hari, kami duduk bersama sepanjang malam mendiskusikan Dhamma. Demikianlah cara bagaimana kami berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh. Good, Anuruddha, while you abide thus diligent, ardent, and resolute, have you attained any superhuman states, a distinction in knowledge and vision worthy of noble ones, a comfortable abiding? Bagus, Anuruddha. Tetapi ketika kalian berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh demikian, apakah kalian telah mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia? Keunggulan dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia, suatu kediaman yang menyenangkan? Venerable Sir, as we abide here diligent, ardent, and resolute, we perceive both radiance and the object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappear. We have not discovered the cause for that. Yang mulia Bante, ketika kami berdiam di sini dengan rajin, tekun, dan sungguh-sungguh, kami melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap, tetapi kami belum mengetahui penyebabnya. You should discover the cause for that, Anuruddha. Before my awakening, while I was still only an unawakened bodhisattva, I too perceived both radiance and object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared. How do you become radiant? Kalian seharusnya menemukan penyebab dari hal itu, Anuruddha. Sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap. Pertanyaan Bante adalah, bagaimana kalian melihat yang terang itu? How do you become radiant? Bagaimana Anda menjadi terang? Go ahead. Say it out loud. Smile. Jawabannya adalah smile, tersenyum. You want a radiant face? Smile. Anda ingin muka yang cerah, tersenyumlah. Stop being serious. Smile. Jangan terlalu serius, tersenyumlah. Okay. Now this next statement is very important to understand. Pernyataan berikutnya adalah sangat penting untuk dimengerti.
I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation have disappeared? Aku berpikir, apakah sebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap? We can get into some old habits of doing meditation and we keep running across the same thing over and over again. Kita bisa mempunyai kebiasaan dalam meditasi dan kita selalu menghadapi hal yang sama lagi dan lagi. For instance, you get very restless. Contohnya, Anda mungkin sangat gelisah. And every time you sit, you have that restlessness come up. Dan setiap kali Anda duduk, kegelisahan itu muncul. So then you ask yourself a question. Lalu Anda tanyakan pada diri Anda sendiri satu pertanyaan. What is the cause and condition of this restlessness? Anda tanyakan pada diri sendiri apakah penyebab dan kondisi bagi kegelisahan ini. And then you go back to doing your meditation the way you were. Lalu Anda kembali lakukan meditasi seperti sebelumnya. What will happen is you will get an answer from your intuition. Yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan jawaban dari intuisi Anda. And the answer will come that you're trying too hard. Dan jawabannya akan muncul saat Anda tidak mencoba terlalu keras. Or you feel like you should be doing something else instead of this. Atau saat Anda merasa saya harusnya melakukan hal lain selain hal ini. The trick with a lot of meditation is learning the balance of your energy. Trik dari meditasi adalah menyeimbangkan energi Anda. When you see your mind is becoming restless, Saat Anda melihat pikiran Anda menjadi gelisah, that means you're putting up too much energy. You're trying to hold on to your object of meditation too tightly. itu artinya Anda mengeluarkan terlalu banyak energi. Anda berusaha menggenggam objek meditasi Anda dengan terlalu kencang. So you have to back off a little bit. Jadi Anda harus mundur sedikit. And I'm saying just a little bit, not a big amount. Dan saya katakan sedikit, bukan mundur banyak. If your mind is filled with sloth and torpor, Jika pikiran Anda mengalami kemalasan dan kelembaman, that means you're not paying close enough attention to your object of meditation. itu artinya Anda tidak cukup memperhatikan objek meditasi Anda. And you need to pay closer attention to it. Take more interest in your object of meditation. Anda harus lebih memperhatikan objek meditasi Anda dan lebih punya minat pada objek meditasi Anda. Now you better become pretty familiar with both sloth and torpor and restlessness. Anda sebaiknya cukup kenal atau menjadi akrab dengan kelembaman dan kemalasan. Because they're going to stay around until you become an arahat. Karena mereka akan tetap ada sampai Anda menjadi seorang arahat. Need to use the 6 R's skillfully. Anda harus menggunakan 6R dengan terampil. Recognize that your mind is distracted. Kenali bahwa pikiran Anda sedang teralihkan. Release the distraction by not keeping your attention on it. Lepaskan pengalih itu atau gangguan itu dengan cara tidak memberi perhatian padanya. Relax the tightness in your mind caused by that distraction. Rilekskan ketegangan di pikiran Anda yang disebabkan oleh gangguan itu. Bring up something wholesome. Bangkitkan sesuatu yang baik. Smile. Tersenyum. Bring that smiling back to your object of meditation. Bawa senyum itu kembali ke objek meditasi Anda.
Stay with your object of meditation for as long as you can. Tinggallah bersama objek meditasi Anda selama mungkin. Now, a lot of meditation teachers tell you that you have to fight with your distractions and the hindrances. Banyak guru meditasi mengatakan bahwa Anda harus bertempur dengan gangguan Anda atau pengalih Anda. But the distraction or hindrance that arises and pulls your attention away from your object of meditation is your teacher. Tetapi gangguan-gangguan yang menarik Anda keluar dari objek meditasi Anda sebenarnya adalah guru Anda. Why does a distraction arise? Mengapakah gangguan-gangguan itu muncul? Because sometime in your past you broke a precept. Karena suatu masa di masa lampau Anda telah melanggar sila. One of the things that you never hear is that is the cause of hindrances arising. Satu hal yang tidak pernah Anda dengar adalah itulah penyebab gangguan-gangguan muncul. Whenever you break a precept, what happens is your mind feels a little bit guilty. Yang terjadi adalah ketika Anda melanggar sila, pikiran Anda akan mengalami sedikit rasa penyesalan. And that's when the craving grabs onto that. Dan itulah saat kemelekatan menangkap ke sana. And then as you start purifying your mind and letting go of craving, these hindrances will come up. Dan saat Anda mulai memurnikan pikiran dari nafsu keinginan, gangguan-gangguan ini muncul. And it's real important for you to use the 6 R's because that's how you let go of that attachment. Dan sangatlah penting Anda menggunakan 6R, karena itulah cara Anda melepaskan kemekatan itu. Now, you might not know what precept it is that you broke. Anda mungkin tidak tahu sila yang mana yang telah Anda langgar. That doesn't matter. Itu tidaklah penting. What matters is what you do with what arises in the present moment. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan terhadap apa yang sedang muncul saat ini. If you try to fight with the hindrance, I don't like it, I want it to stop, it's going to continue on and on. Jika Anda berusaha bertempur dengan gangguan itu, saya tidak suka dengannya, maka gangguan itu akan berlangsung terus dan terus. I have a friend in America that has been teaching meditation for 50 years. Saya punya seorang teman di Amerika yang telah mengajar meditasi selama 50 tahun. Even before he started teaching, he had fear of getting up in front of people and talking. Bahkan sebelum beliau mulai mengajarkan meditasi, beliau sudah punya satu ketakutan untuk berbicara di depan umum. And to this day, he still has that fear. Dan sampai hari ini beliau tetap memiliki ketakutan yang sama. And he'll even talk about it in some of his Dhamma talks, that he still has the fear, but it doesn't bother him so much. Dan beliau itu bahkan masih menceritakan hal ini di Dhamma Talk-nya bahwa beliau memiliki rasa takut, tapi tidak terlalu mengganggunya lagi. Why does he have the fear? Mengapa beliau itu masih memiliki rasa takut itu? Because he's practicing a kind of meditation that doesn't recognize what craving is or how to let it go. Mengapa beliau masih memiliki rasa takut itu? Karena beliau mempraktekkan suatu jenis meditasi yang tidak mengenali bagaimana nafsu keinginan muncul dan bagaimana melepaskan nafsu keinginan itu. After 50 years of having the same kind of thing arise, you'd think he'd try to find some other way that worked better. Setelah menghabiskan 50 tahun menghadapi hal yang sama, saya pikir beliau seharusnya mencari cara lain yang bekerja lebih baik. He doesn't teach right effort.
beliau itu tidak mengajari upaya benar. He talks about it in general terms, but he doesn't practice it. Beliau itu menceritakan atau mengajari upaya benar secara umum, tapi tidak sungguh-sungguh mempraktekannya. And he's one of the teachers that says, well, a hindrance comes up, you just watch it until it goes away. Beliau itu adalah seorang yang mengatakan pada murid-muridnya, ketika satu gangguan muncul, kamu perhatikan gangguan itu sampai gangguan itu menghilang. And that's just the opposite of right effort. Dan saran itu sungguh-sungguh adalah bertentangan dengan upaya benar. Because you're not letting it go and bringing up something wholesome. Karena Anda You're tidak watching it until it goes away. Karena Anda tidak melepaskan nafsu keinginan itu dan membangkitkan sesuatu yang baik. Anda justru memperhatikan gangguan itu terus-menerus sampai gangguan itu hilang. So understanding that hindrances are from breaking precepts in the past. Jadi mengertilah bahwa gangguan itu adalah hasil dari melanggar sila di masa lalu. And knowing what to do with them when they arise. Dan tahu apa yang harus dilakukan saat mereka muncul. You are beginning to purify your mind so you don't have so many hindrances arise. Anda mulai memurnikan pikiran Anda sehingga tidak sebanyak itu lagi gangguan yang akan muncul. The hindrances can arise because of 3 lifetimes ago. Who knows? It doesn't matter. Mungkin saja gangguan itu muncul akibat perbuatan 3 kehidupan lampau. Siapa yang tahu? Tak penting. What you do with the hindrance when it arises dictates what happens in the future. Apa yang Anda lakukan pada gangguan yang muncul lah yang mendikte atau menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. If you don't recognize and release it and let go of that craving, then that hindrance is going to keep coming back over and over again. Jika Anda tidak mengenali, jika Anda tidak melepaskan, jika Anda tidak membiarkannya pergi, maka gangguan itu akan terus muncul lagi dan lagi. Why? Mengapakah? Because you're not letting go of the craving. Karena Anda tidak melepaskan nafsu keinginan itu. Now there's a lot of meditation practitioners that have been practicing for 20, 25 years, and they talk about doing a meditation retreat every year and running across and hitting a wall. They just don't progress any further. Banyak praktisi meditasi yang telah berlatih selama 20 sampai 25 tahun dan terus-menerus melakukan retret setiap tahun, dan mereka mengatakan bahwa mereka seperti menghadapi tembok, mereka tidak bisa maju lagi. That doesn't happen with this practice. Hal tersebut tidak terjadi dengan latihan ini. You do progress. Anda akan maju. And you do progress quickly. Dan Anda akan maju dengan sangat cepat. I understand this very well because I practiced 20 years of that other kind of practice. Saya sangat memahami ini karena saya sudah menghabiskan 20 tahun melakukan praktek yang lain itu. And I was very disappointed with the results. Dan saya sangat kecewa dengan hasilnya. They said that I had become a very advanced meditator. Mereka mengatakan bahwa Bante sudah merupakan meditator tingkat lanjutan yang sangat tinggi. But I was taught to watch a hindrance until it goes away. Tetapi Bante diberitahu untuk mengamati atau memperhatikan gangguan sampai gangguan itu pergi. And I never saw any real advantage of doing the practice in my daily life. Tetapi Bante tidak melihat manfaat nyata dari melakukan latihan itu dalam kehidupan Bante sehari-hari. In my daily life, I still had a lot of anger, I still had lust coming up, I still had
I was breaking precepts even. Dalam It wasn't stressed. dalam kehidupan sehari-hari, saat itu Bante tetap mengalami rasa marah, nafsu, dan bahkan masih melanggar sila. So the progress in the meditation was very, very painfully slow. Jadi kemajuan meditasi Bante saat itu sangat-sangatlah lambat. With this meditation, Dengan meditasi ini, you will experience akaliko. Anda akan mengalami akaliko. That means it's immediately effective. Artinya segera bekerja atau berfungsi. Every time you 6R, Setiap kali Anda melakukan 6R, you are practicing akaliko. Anda sedang melakukan akaliko. You have that hindrance, you let it be, you don't keep your attention on it. Ada gangguan, Anda biarkan dia di sana, Anda tidak memberinya perhatian. And then you move your attention over to relaxing. Lalu Anda alihkan perhatian Anda ke merilekskan. And you're letting go of craving. Dan Anda sedang melepaskan nafsu keinginan. So your mind is becoming pure. Sehingga pikiran Anda menjadi lebih murni. And then you're bringing up something wholesome. Lalu Anda bangkitkan sesuatu yang baik. Smiling. Tersenyum. And then you're bringing that smiling, pure mind back to your object of meditation. Lalu Anda bawa pikiran tersenyum dan murni itu kembali ke objek meditasi Anda. That means every time you use the 6Rs, you are purifying your mind. Itu artinya setiap kali Anda menggunakan 6R, Anda sedang memurnikan pikiran Anda. And that changes the way you see the world around you. Dan itu mengubah cara Anda melihat dunia di seputar Anda. This is very important. Ini sangatlah penting. I had 20 years of having a very critical, hard mind. Bante menghabiskan 20 tahun memiliki pikiran yang sangat kritis dan keras. When I discovered the Majjhima Nikaya that had just been brought out, my practice changed my personality very quickly. Ketika Bante menemukan Majjhima Nikaya dan berlatih sesuai dengan Majjhima Nikaya, maka latihan itu mengubah kepribadian Bante dengan sangat cepat. And mine became more uplifted all the time. Pikiran Bante menjadi lebih ringan sepanjang waktu. So there is personality change when you do the meditation. Sehingga ada perubahan kepribadian saat Anda melakukan meditasi ini. And that means that this is immediately effective. Dan itu artinya praktek ini langsung bekerja atau langsung berfungsi. Always by the end of the retreat, everybody that's practiced this meditation tells me how much happier they are. Selalu di akhir retret, orang-orang yang melakukan latihan ini berkata kepada Bante betapa jauh lebih bahagianya mereka saat itu. And they all have very radiant faces. Dan mereka semua memiliki wajah yang sangat cerah. Why? Mengapa? Because they're happy. Karena mereka gembira. Because they learned so much. Karena mereka telah belajar begitu banyak. And they're paying attention to themselves in how do you cause pain to yourself? Dan mereka How do you let go of that pain? Dan mereka memperhatikan diri mereka sendiri dan mereka melihat bagaimana mereka menyebabkan rasa sakit pada diri sendiri dan mereka mengetahui bagaimana melepaskan rasa sakit itu.
One of the classic statements that I've always loved when there's a couple is one will say to the other, "Oh, you're always like that." Satu pernyataan yang klasik atau umum dikatakan satu pasangan pada satu sama lain adalah, "Oh, kamu selalu seperti itu." What are we talking about when a woman says something or a man says something and their spouse says, "Oh, you're always like that"? Apa artinya jika satu pasangan, seorang laki-laki atau perempuan berkata sesuatu dan pasangannya berkata, "Oh, kamu selalu seperti itu"? What kind of hindrances arise in their mind when they say that? Apa gangguan yang muncul di pikiran mereka ketika mereka katakan itu? Restlessness, Kegelisahan, aversion, kebencian, dislike, ketidaksukaan, all kinds of hindrances, and they say it over and over again. semua jenis gangguan dan pernyataan itu dikatakan berulang-ulang. When in truth, nothing is ever the same. Padahal kenyataannya tidak ada satupun yang sama. If you want to get in trouble when you come for an interview, tell me your meditation is the same as it was yesterday. Jika Anda ingin dapat masalah ketika berinterview dengan Bante, cukup katakan bahwa meditasi saya hari ini sama seperti kemarin. I'm sorry, it's never the same. Maaf, tapi tidak pernah sama. And I generally wind up scolding you for saying it. Dan biasanya Bante akan menegur Anda jika Anda mengatakan itu. We have old habitual tendencies that we get caught up in. Kita semua punya kebiasaan lama yang terus-menerus menangkap kita. Somebody says something you don't like and your mind gets very hard. Seseorang mengatakan sesuatu yang Anda tidak suka, maka pikiran Anda menjadi keras. And then you have an emotional reaction. I don't like that. And then you say something back that's not nice. Lalu Anda mempunyai reaksi emosi, saya tidak suka itu. Dan Anda berkata sesuatu kembali pada orang tersebut. You see, this all starts in exactly the same way. Lihatlah bahwa semua ini bermula dengan cara yang sama persis. A feeling arises. Satu perasaan muncul. I don't like that feeling. Saya tidak suka perasaan itu. What was that? Apakah itu? Craving. Itu adalah nafsu keinginan. Right after the craving, then all of your thoughts, opinions, ideas, and story about why you don't like that feeling starts to form. Tepat sesudah nafsu keinginan itu, maka pemikiran, opini, ide, cerita tentang mengapa Anda tidak suka perasaan itu mulai muncul. And then your habitual tendency arises. Lalu tendensi kebiasaan Anda muncul. Every time this kind of feeling comes up, I always have these kind of thoughts, and I get caught in trying to control my thoughts or my feelings with my thoughts. Nafsu tendensi kebiasaan itu adalah ketika setiap perasaan muncul, maka saya berusaha untuk mengontrol perasaan itu dengan pikiran saya. You know, when a lot of excuse me, got a bug. Not good. I'm going to give you an example. Bante akan memberikan satu contoh. Sorry. Depression. A lot of people talk about being depressed. Depresi, banyak orang berkata mereka depresi. What is depression? Apakah itu depresi? Painful feeling arises.
perasaan menyakitkan muncul. I don't like that painful feeling, craving. Saya tidak suka perasaan itu, nafsu keinginan. I have all kinds of stories about why I don't like that feeling. Saya punya berbagai cerita mengapa saya tidak suka perasaan menyakitkan itu. And then I try to control that feeling with my thoughts. Kemudian saya berusaha untuk mengontrol perasaan itu dengan pikiran saya. The more you try to think a feeling away, the bigger and more intense the feeling becomes. Setiap kali Anda berusaha mengusir satu perasaan dengan pikiran, maka perasaan itu akan menjadi semakin besar. People that complain about being depressed are not looking at how mind works. Orang-orang yang mengeluh tentang depresi tidak melihat bagaimana cara pikiran bekerja. And they're so caught up in not liking that feeling and trying to control the feeling with their thoughts that they get lost in their thoughts. And they get more and more depressed because of it. Mereka begitu terperangkap pada rasa tidak suka pada perasaan menyakitkan itu, dan mereka mencoba mengontrol perasaan itu, sehingga mereka menjadi terperangkap dalam pemikiran-pemikiran mereka. Things don't go the way you want, then you have a painful feeling. Jika hal-hal terjadi tidak sesuai yang Anda inginkan, maka Anda akan mengalami rasa yang menyakitkan. And you get caught in that suffering. Dan Anda terperangkap pada penderitaan itu. And the more you try to get out of the suffering, the more suffering you have. Dan semakin Anda berupaya keluar dari penderitaan itu malah semakin besar. I don't have students that get depressed very often. Bante jarang mendapatkan murid-murid yang depresi. Because after taking a retreat, they begin to understand that they are the cause of their own suffering. Karena setelah mereka menjalani retret, mereka menyadari bahwa mereka menyebabkan diri sendiri menderita. You can't blame somebody out there for your suffering. Anda tidak bisa menyalahkan apapun di luar sana untuk penderitaan Anda. Oh, but they said something I don't like. Oh, tapi mereka mengatakan sesuatu yang saya tidak suka dengar. How many times do you have repeat thoughts? Berapa kali Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang berulang-ulang? Anytime you have repeat thoughts, you are caught in suffering. Setiap kali Anda mengalami pemikiran yang berulang-ulang, Anda sedang terperangkap dalam penderitaan. When you start realizing that you need to practice the 6 R's not only while you're here, but in your daily life, those kind of sufferings become less and less. Ketika Anda menyadari Anda perlu berlatih 6R, tidak hanya di sini selama retret, tetapi di kehidupan sehari-hari, maka penderitaan-penderitaan semacam itu akan menjadi semakin sedikit dan semakin kecil. You really have to understand very deeply that there's no part of your life that's not meditation. Anda harus benar-benar mengerti dengan mendalam bahwa tidak ada bagian dari kehidupan Anda yang bukan meditasi. Everything in life, if it has any disturbance in it, any kind of hindrance arises, you need to 6R it. Setiap bagian dari kehidupan yang mengalami gangguan atau gangguan, maka Anda perlu melakukan 6R. That's why I wrote a book with the name Life is Meditation, Meditation is Life.
Makanya Bante menulis satu buku berjudul Kehidupan adalah Meditasi dan Meditasi adalah Kehidupan. The more you watch how mind's attention moves from one thing to another, the more you start seeing how the links of dependent origination actually do work. Ketika Anda mulai memperhatikan bagaimana perhatian pikiran berpindah dari satu hal ke hal lain, maka Anda akan mulai melihat bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan itu benar-benar bekerja. Okay, so you see a painful feeling arise and I don't like it. Jadi Anda melihat satu perasaan menyakitkan muncul dan Anda tidak suka. If you 6R right then, Jika Anda lakukan 6R saat itu juga, then you won't have any clinging arise. maka Anda tidak akan mengalami kemelekatan muncul. And if no clinging arises, no habitual tendency arises. Jika tidak ada kemelekatan yang muncul, maka tidak ada tendensi kebiasaan yang muncul. If habitual tendency doesn't arise, the birth of action does not arise. Jika tendensi kebiasaan tidak muncul, maka kelahiran tindakan tidak muncul. If the birth of action doesn't arise, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair won't arise. Jika kelahiran satu tindakan tidak muncul, maka usia tua, kematian, kesedihan, ratapan, rasa sakit, berduka, dan putus asa tidak muncul. It's pretty simple. Cukup sederhana. Any time that mind is pulled away from your object of meditation, you need to 6R. Setiap kali pikiran tertarik keluar dari objek meditasi Anda harus melakukan 6R. Now, if you get caught in something, you start thinking about something, you're planning something, you have some kind of restlessness come up. Jika Anda terperangkap pada sesuatu, misalnya Anda merencanakan sesuatu, Anda sedang tertangkap oleh rasa kegelisahan. And it's there for a little while. Dan itu ada di sana untuk beberapa waktu. Then you 6R. Lalu Anda 6R. You can't criticize yourself because you think you should have been faster. Anda tidak boleh mengkritik diri sendiri karena Anda merasa Anda seharusnya melakukannya lebih dini. Anytime you try to criticize yourself, you are causing craving to arise. Setiap kali Anda mengkritik diri sendiri, Anda menyebabkan nafsu keinginan untuk muncul. Now, in the next day or two, I'm going to give a talk on the Eightfold Path. Besok atau lusa, Bante akan memberikan ceramah dhamma tentang 8 jalan mulia berunsur 8. And I actually spend quite a bit of time on what is commonly called right speech, but I call it harmonious communication. Bante akan menghabiskan cukup banyak waktu menjelaskan tentang apa yang umumnya dikatakan sebagai ucapan benar, tapi Bante katakan sebagai harmonious, komunikasi harmonis. That means communication with yourself as Artinya- well as other people around you. Artinya komunikasi dengan diri sendiri serta komunikasi dengan orang-orang di seputar Anda. If you do 20 things in a day that's absolutely wonderful, Jika Anda lakukan 20 hal di sepanjang hari yang benar-benar bagus sekali, and you do one thing that's a little bit not as good as it could be, dan Anda lakukan satu hal yang tidak sebagus yang bisa, what do you think about? apa yang Anda pikirkan? The 20 things that's good or the one thing that may not be so good? 20 hal yang bagus itu atau satu hal yang
mungkin tidak terlalu bagus. You have to let go of that. Anda harus That melepaskan. causes craving to arise. That causes suffering to arise in you. Stop being hard on yourself. Anda harus melepaskannya karena itu mengakibatkan munculnya nafsu keinginan. Itu menyebabkan munculnya kemekatan. Berhentilah begitu keras pada diri Anda sendiri. You're going to make mistakes sometimes. Anda pasti akan melakukan kesalahan sekali-sekali. Welcome to the human race. Selamat datang di dunia manusia. Everybody makes mistakes. Semua orang berbuat salah. Criticizing yourself and causing yourself to become angry with yourself only causes more suffering to yourself. Mengkritik diri sendiri dan marah pada diri sendiri hanya menyebabkan penderitaan untuk muncul. Forgive yourself for making a mistake. Maafkan diri Anda telah berbuat kesalahan. Make a determination, I'm not going to do that again. Buat determinasi atau tekad untuk tidak melakukannya lagi. Send yourself some loving kindness Berikan diri Anda sendiri cinta kasih, and continue on. lalu lanjutkan. We are our own worst enemies. Kita adalah musuh terburuk bagi diri kita sendiri. We beat ourselves up all the time because we think we're supposed to be perfect. Kita memukuli diri kita sendiri sepanjang waktu karena kita merasa kita harusnya sempurna. Well, it's not true. We're not supposed to be perfect. Itu tidaklah benar, kita tidak seharusnya sempurna. Life is a learning process. Hidup adalah satu proses pembelajaran. Don't make the same mistake twice. Jangan buat kesalahan yang sama 2 kali. And forgive yourself when you do make a mistake. Dan maafkan diri Anda sendiri saat Anda melakukan kesalahan. So your mind can be more uplifted when you are kinder to yourself. Pikiran Anda akan lebih ringan saat Anda lebih berbaik hati pada diri Anda sendiri. The Buddha said, Sang Buddha, "He who loves himself will never harm another being." Sang Buddha mengatakan, dia yang mencintai dirinya sendiri tidak akan melukai atau mencederai makhluk lain. You have to learn to love yourself even though you're not perfect. Anda harus belajar mencintai diri Anda sendiri meskipun Anda tidak sempurna. Even though there are mistakes that are made. Meskipun Anda melakukan kesalahan-kesalahan. It doesn't matter. Tidak apa-apa. What matters is what you do with what arises in the present. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan pada apa yang muncul di masa kini. If you made a mistake in the present and you start criticizing yourself and being angry with yourself, you are not following the Eightfold Path. Jika Anda melakukan kesalahan saat ini dan Anda mengkritik diri Anda sendiri, Anda tidak sedang melakukan jalan mulia berunsur 8. You're causing yourself more and more suffering. Anda sedang menyebabkan lebih banyak dan lebih banyak penderitaan bagi diri Anda sendiri. So don't do that anymore. Jadi jangan lakukan lagi. Okay? Oke? You know, I don't know who it was that started this weird idea when you were growing up that life was supposed to be serious. Bante tidak tahu siapa yang memulai ide aneh ini yang yang mengatakan ketika Anda sedang tumbuh besar bahwa hidup itu harus serius. The real question is, why do we think that?
Pertanyaan sesungguhnya adalah mengapa kita berpikir seperti itu? Don't you have more fun when you're laughing, when you're smiling, when you're wishing other people happiness? Bukankah lebih menyenangkan ketika Anda tertawa, tersenyum, dan mendoakan kebahagiaan bagi yang lain? That's what these 3 monks were talking about. Itulah yang sedang dikatakan oleh 3 biku di dalam sutta ini. Smiling, laughing, and having fun is what life is supposed to be like. Tertawa, tersenyum, dan bersenang-senang adalah bagaimana hidup itu seharusnya. It just takes a little bit of effort on your part to use the 6 R's, and your mind will naturally start to tend that way. Hanya membutuhkan upaya kecil dari Anda untuk melakukan 6R, dan pikiran akan mengarah ke sana dengan sendirinya. Now, as you start going deeper in your meditation, Saat Anda masuk lebih dalam meditasi Anda, it can seem like hindrances when they come up are much bigger than they used to be. bisa terasa bahwa gangguan yang muncul lebih besar daripada sebelumnya. But actually, they're smaller. Tapi sesungguhnya gangguan-gangguan itu lebih kecil. You're seeing them more clearly. Hanya Anda melihat mereka dengan lebih jelas. And when you use the 6 R's, you start catching them more quickly. Dan saat Anda melakukan 6R, Anda bisa menangkap mereka dengan lebih cepat. So, what can we do? Jadi apa yang bisa kita lakukan? Have fun? Bersenang-senang, Smile? tersenyum, Laugh with yourself for being crazy sometimes? menertawai diri Anda sendiri karena gila kadang-kadang. 6R. Lakukan 6R. Again, this will take you all the way to arahatship. Lagi-lagi Bante ulang bahwa ini akan membawa Anda ke tingkat arahat. It really does work. Ini benar-benar bekerja. So, instead of fighting with any kind of hindrance that arises, just notice that you're caught. 6R, don't criticize yourself. Just allow it to be and come back to your object of meditation. It's more fun staying on your object of meditation. Jadi ketika Anda melihat diri Anda terperangkap oleh gangguan, sadari Anda telah terperangkap, lakukan 6R, jangan kritik diri sendiri, biarkan gangguan itu di sana, dan kembali ke objek meditasi Anda. Lebih menyenangkan bersama dengan objek meditasi. Sorry. If you have a hindrance that keeps coming up over and over again, ask yourself the question, what is the cause and condition for this arising? Jika ada gangguan yang muncul terus-menerus, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa penyebab dan kondisi yang menyebabkan ini terjadi. If you have a pain in your body that arises, ask yourself, what is the cause and condition for this arising? Jika ada rasa sakit di tubuh yang muncul, maka tanyakan apa penyebab rasa sakit ini muncul. Don't move, Jangan bergerak, but ask yourself the question. tapi tanyakan pertanyaan pada diri Anda sendiri. When you start to get deep in the meditation and get into the arupa jhanas, you don't have a body anymore. Saat Anda masuk semakin dalam meditasi dan Anda masuk ke arupa jhana, Anda sudah tidak memiliki tubuh lagi. Arupa means no body. Arupa artinya tidak ada tubuh. But you'd be surprised at how many people come and tell me about the pain in their body. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang mengatakan ada rasa sakit di tubuh mereka. You don't have a body. Mereka sudah tidak punya tubuh. You're in 100% mental realm. Anda sedang berada
100% di alam mental atau pikiran. Unless you start paying attention to the body. Kecuali Anda mulai memperhatikan tubuh. It's a mental feeling that arises. Jadi Oh, itu but it hurts in my back. jadi yang No. muncul Go ahead. Jadi yang muncul ada perasaan mental atau perasaan pikiran. Oh, tapi ada rasa sakit di punggung saya. It's not a physical feeling. Itu bukanlah perasaan fisik, Oh, but it feels like it's a physical feeling. tapi rasanya seperti rasa sakit fisik. It's a meditation pain. Itu adalah rasa sakit meditasi. All meditation pain is mental. Semua rasa sakit meditasi adalah rasa sakit pikiran. What is the cause and condition for this arising? Apakah penyebab dan kondisi bagi hal ini untuk muncul? Just ask the question one time Tanyakan sekali saja, and then let it go. Come back to your object of meditation. lalu lepaskan dan kembali ke objek meditasi Anda. The reason for that can become very easy to recognize. Alasan mengapa itu muncul dapat dengan mudah dikenali. Not always easy to let go of Tidak selalu mudah untuk dilepas because it's persistent. karena sangat kekeh. But every time you use the 6 R's, it gets weaker and weaker, and it will eventually disappear. Setiap kali Anda menggunakan 6R, gangguan itu atau sakit itu akan menjadi lebih kecil dan akhirnya menghilang. Now, we had a man that last retreat that he had an operation, and he had real trouble sitting for more than an hour and a half. Ada seorang pria di retret yang lalu yang punya masalah duduk lebih dari 1,5 jam. So we had him lie down. Jadi kami minta dia untuk berbaring. And he still had the same pain as when he was sitting. Dan pria itu tetap mengalami rasa sakit yang serupa dengan saat ia duduk. So I told him, instead of getting up and walking, why didn't he try to extend his sitting for another 5 or 10 minutes? Jadi Bante mengatakan pada pria itu, daripada langsung bangun dan berjalan, dia sebaiknya menambah waktu meditasinya selama 5-10 menit. He could do that and it didn't hurt anymore. Dan ia lakukan itu dan rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. So I had him do it for another 5 or 10 minutes Jadi and start extending. saya minta pria itu lakukan menambah waktu meditasinya 5-10 menit lagi. Now he had a real fear of that being a physical pain. Pria itu benar-benar takut bahwa itu rasa sakit itu adalah rasa sakit fisik. But as he started extending the time that he was doing his lying meditation, he started seeing that when he got up, that pain would disappear in a very short period of time. Saat pria itu mulai menambah waktu meditasinya dalam meditasi berbaringnya, ia mulai melihat bahwa rasa sakit itu langsung hilang saat ia bangun. So what he found out was this pain that was real when he first started turned into meditation pain, and he could sit longer because of that. Dan ia menyadari bahwa rasa sakit yang benar-benar nyata itu ternyata adalah rasa sakit meditasi, dan pria itu bisa duduk lebih lama. Don't want you to sit in a way that causes real pain to arise. Bante tidak mau Anda duduk dengan cara atau posisi yang menyebabkan rasa sakit sungguhan. Real pain doesn't go away. Rasa sakit sungguhan tidak menghilang. Meditation pain goes away in less than 5 minutes.
Rasa sakit meditasi menghilang dalam jangka waktu kurang dari 5 menit setelah Anda bangun. So if you have meditation pain, I want you to start extending your sitting for another 5 or 10 minutes. Jadi jika Anda mengalami rasa sakit meditasi, Bante ingin Anda menambah waktu meditasi Anda selama 5 atau 10 menit lagi. When you get up into the arupa jhanas, I start pushing you to start sitting longer. Saat Anda masuk ke arupa jhana, Bante akan minta Anda duduk lebih lama. Why don't you sit for 3 hours? Bante akan mengatakan, mengapa kamu tidak duduk 3 jam? Or 4 hours? Atau 4 jam? Last retreat, we had somebody was that last retreat or the one before? That was Yuri? Yeah. He sat for 15 hours. Di retret yang lalu ada seseorang yang duduk selama 15 jam. And another lady sat for 9 hours. Dan ada seorang wanita duduk selama 9 jam. That's longer than I've ever sat. Itu jauh lebih panjang daripada waktu duduk Bante sendiri. But they just got into their meditation so deeply that they didn't recognize it as being sitting for long periods of time. Tapi mereka masuk begitu dalam meditasi mereka sehingga mereka tidak menyadari mereka telah duduk begitu lama. So when your meditation is good, don't break your sitting. Jadi saat meditasi Anda bagus, jangan menghentikan meditasi Anda. If the meditation pain comes up, try to extend so you can go through that barrier. Jika rasa sakit muncul, upayakan untuk menambah waktu meditasi Anda sehingga Anda bisa melewati halangan itu. Okay? So, do you have any questions? Jadi apakah Anda punya pertanyaan? I can't hear what you're saying. So. There is hot chocolate in the cup. Oh, there's hot chocolate. Yes. Oh, look at that. Ada pertanyaan? So everything is so clear to you, you don't have any question at all. Apakah saking jelasnya sehingga Anda tidak punya pertanyaan sama sekali? Bante Kittipano has problem with his pinggang, lower back. Even if he's standing, walking, or lying down, what should he do? Adjust with pillows. Bisa dibantu dengan bantal, Bante. That when you sit for a long time and your lower back hurts and you get up and walk, does the pain go away or does it continue? Saat Bante duduk untuk waktu yang lama, ketika bangun, apakah sakit itu hilang atau terus masih ada? Masih ada. Still there. Still there. Apakah cedera? Memang cedera. Oh, he is injury. He had injury there. Well, I would suggest taking a towel and rolling it up and putting it in the small of your back while you're sitting, and that might help relieve some of it.
Saran Bante adalah ambil But handuk. don't extend your sitting for too long. I don't want you to be a cripple. Bante sarankan untuk ambil handuk, digulung, lalu ditaruh di pinggang yang ada bagian ceruknya itu. Dan jangan terlalu menambah waktu duduk karena Bante tidak ingin Bante cedera lebih parah. Gitu. How long can you sit with before the pain becomes too intense? Berapa lama Bante bisa duduk sebelum rasa sakit itu terlalu menyakitkan? It starts at 15 minutes and Bante can hold it until 1 hour. And it hurts when you're lying down too? Apakah masih sakit ketika berbaring? Tetap sakit. Cuma lebih lama. Berapa lama Bante? Setengah jam ya udah harus posisi. When he is lying down, half hour, then he has to start changing position. Are you lying on your side or your back? Apakah Bante berbaring di miring atau di punggung? Saya coba miring, terlentang. He said it's the same when he's on his back or at the side. Okay, I'll talk to you tomorrow at the interview. Bante We'll akan see if we can get this membicarakan. cleared up. Bante akan membicarakan lebih lanjut besok di interviewnya. Okay? Bante would like to know more explanation about metta meditation while walking, Bante. Stay with your spiritual friend. Tetap bersama teman spiritual itu. 6R anytime there's distraction. Lakukan 6R setiap kali ada gangguan. Don't walk slowly, walk at a normal pace. Jangan jalan pelan-pelan, berjalanlah dengan kecepatan normal. Keep your eyes down. Mata menatap ke bawah. If you look around, your mind goes out. Kalau melihat ke sekeliling, maka pikiran juga ikut pergi. Because you're not used to walking this way, the first parts of the walking meditation, your mind might not be very attentive to your spiritual friend and be distracted fairly often. Karena Anda tidak terbiasa dengan latihan ini, awalnya mungkin perhatian Anda tidak terlalu bisa bersama teman spiritual Anda. But every time you notice that your mind has gone away, 6R, and come back to your spiritual friend, should be smiling the whole time. Tapi setiap kali Anda menyadari pikiran Anda telah mengembara, kembali ke teman spiritual Anda. Lakukan 6R dan kembali ke teman spiritual Anda dan harus tersenyum sepanjang waktu. Okay? It will get better as time goes by. Kondisinya akan lebih baik sejalan dengan waktu. Yeah. The question is when the pain arises, how to differentiate if it is real pain or meditation pain. When you get up and start moving. Ketika bangun dan mulai bergerak.
It goes away very quickly. During meditation, can he know the No. difference? Tidak bisa tahu. Does he move? Okay, that's how much you can move. Patungnya tidak bergerak, jadi Anda juga tidak boleh bergerak. One of the things that some people do is they'll be sitting on the floor and they'll sit for an hour or so and then they get up and they sit in a chair. Don't do that. Hal yang When you break your sitting, when you start moving, get up and walk. Hal yang dilakukan beberapa orang adalah mereka awalnya duduk di lantai mungkin selama 1 jam, lalu mereka bangun dan duduk di kursi. Jangan lakukan itu. Kalau Anda menghentikan meditasi Anda, maka lakukan dulu meditasi jalan sebelum kembali duduk. Okay? Bante, I have a question. My body sometimes it jerks on its own. It doesn't jerk on its own. Doesn't? Mind is a forerunner of all states. I didn't want it to jerk. Sharpen your mindfulness a little more. Okay. Saya bilang kadang badan saya tuh bergetar sendiri kayak gitu. Kata Bante, badan tidak bergetar sendiri, jadi pikiran saya bergerak. Kurang waspada, Bante. What do you say? Well, some people open their eyes and then they thought they had to Oh. stop. If you sit for a period of time and open up your eyes and look at the clock, that doesn't mean you've broken the sitting. Close your eyes and continue. Jika Anda membuka mata untuk melihat jam, itu tidak berarti Anda menghentikan meditasi. Jadi tutup lagi matanya dan lanjutkan meditasi Anda. Okay? Bante, how about slumping? How about it? Can we? Of course you can straighten up. How about side slumping? No side slumping. Side slumping means that your mindfulness is very poor. Saya menanyakan tentang badan merunduk, boleh ditegakkan, boleh ditegakkan. Bagaimana kalau merunduknya ke samping? Kata Bante, itu artinya kewaspadaannya sangat jelek. And I told you yesterday what to do with that. Dan Bante sudah jelaskan kemarin apa yang harus dilakukan untuk badan yang merunduk itu. Sit a little bit straighter than is comfortable, so when you start to see your back slumping, you'll catch it quicker and you don't have to move as much. Jadi yang harus dilakukan adalah duduk dengan punggung yang sedikit lebih tegap daripada yang nyaman. Jadi ketika punggung mulai merunduk, Anda langsung menyadari hal itu. Okay? Ya. Masih ada pertanyaan? Mana yang lebih baik, dapat duduk lebih lama atau dapat bersama objek lebih lama? Which one is better, sitting longer or I didn't hear what. which one is better? Sitting longer period or staying with object meditation for longer time? Both. Dua-duanya. Stay with the object of meditation as much as you possibly can. If you have to break your sitting, don't stop being with your object of meditation. Stay with it while you get up and while you walk.
Tinggallah bersama objek meditasi Anda selama mungkin, lalu ketika selesai meditasi, tidak berarti Anda tidak bersama objek Anda lagi. Ketika buka mata dan mulai bangun, tetaplah bersama objek meditasi Anda. Okay? Oh, don't be shy. Yeah. But sit straighter. So you catch it so you don't go down so low. Pertanyaannya adalah, bro itu kadang merunduk sangat rendah. Apakah boleh tetap ditegakkan lagi? Kata Bante Vimalaramsi boleh, tapi waktu mulai lain kali duduk dengan punggung yang lebih tegap, sehingga merunduknya tidak akan serendah itu. You have to speak up. It's the same volume. Bante, you said that when there is restlessness, we back off a little bit and reduce the energy. What does it mean? It means you don't hold on to your object of meditation so tightly. Artinya tidak memegang atau memperhatikan objek meditasi dengan seketat. You don't Tadi. try so hard. Tidak berupaya sekeras itu. If she backs off, she said the mind will go off. That much. Sedikit sekali. You have to learn the balance of the meditation. Anda harus belajar menyeimbangkan meditasi Anda. Okay? Anything else? Let's share some. Well, talking about the hindrances, there are lots of hindrances which is not included in the five. You're right. That's why I call them distractions. Every hindrance is a distraction. Anything that pulls your mind away from your object of meditation is a distraction. You can call it a hindrance if you want, but distraction kind of covers everything. What's the question? Pertanyaan apa? Di dalam sutta itu penjelasan tentang gangguan tidak sama dengan ada yang di luar. Oh, yang 5 itu. Oke. Sus Branda said that in the sutta there are more. Kok saya jelaskan? Sorry. Menurut Sus Branda di dalam sutta ini kan bacaannya mengganggu pengalihnya itu banyak sekali, lebih dari 5 niwarana itu. Jadi jawaban Bante ya memang banyak, makanya Bante menyebutnya sebagai distraction atau pengalih, yaitu apapun yang menarik perhatian pikiran keluar dari objek meditasi. Okay? Why don't we share some merit then? Mari kita berbagi jasa.
May suffering ones be suffering-free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.